हम लोगों ने चिमनी भर आसमां ये प्रदर्शनी अहमदाबाद में 19 से 21 मार्च के बीच में कॉन्फ्लिक्टोरियम में आयोजित किया है। ये प्रदर्शनी मुख्यतः आदिवासी श्रमिकों के जीवन पर केंद्रित है। पश्चिम भारत की आदिवासी पट्टी से लगभग 1 करोड़ लोग, हमारा अनुमान है, हर साल मौसमी प्रवास करते हैं। इसमें मजदूर भी शामिल हैं, महिलाएं भी शामिल हैं और उनके बच्चे भी शामिल हैं। What we can see is that it is still happening in India. People are forced to leave environments and their rents and sell their labor at very cheap prices in other parts of the country. सभी को जोहार, जय भीम, जिंदाबाद। आप सभी का इस एग्जीबिशन में स्वागत है। और ये एग्जीबिशन हमने रोज़ा लग्जमबर्ग स्टिफ्टिंग और रिव्यू जहाँ से मृत्युंजय हैं उनके साथ मिलके सेटअप किया है। अलग अलग ओपिनियंस के लोग साथ आ सकते हैं और उसमें से कुछ एक हेल्दी ट्रांसफॉर्मेटिव पॉसिबिलिटी इमर्ज हो सकता है। एंड दैट इज समथिंग जो कॉन्फ्लिक्टोरियम फंडामेंटली करने की कोशिश करता है। आप में से काफी लोगों ने म्यूजियम देख भी लिया होगा अभी तक। खासकर ट्राइबल जो समाज है, बिकॉज हमें आइडिया है ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल समाज के बारे में, थोड़ा बहुत नॉलेज है कि वहाँ पे सावताल होते हैं, जो भी होते हैं उनके हिस्ट्री है। स्लम्स में जो लोग रहते हैं उनके दिनचर्या, उनके हर दिन के जो मुद्दे हैं उन पे बात करके और जो गवर्नमेंट है गवर्नेंस के साथ में मिलकर उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करते रहते हैं। The real journeys of migrant labor, the sort of pain that they go through, and it is a good step in getting some awareness towards the challenges that they face day to day. And I was really shocked to know that at least 1 crore people migrate each year. અકસ્માત થયો હોય તો મજૂરને અકસ્માત થયો હોય તો એને નેટ સારવાર મળે તો ચાલે, પણ એમના પ્રાણી છે, એમને કોઈ બળદ કે છે એ ઇન્જર્ડ થયું તો એમને તાત્કાલિક મળે। તો કહેવાનો મારો મતલબ એ છે કે આજની તારીખે જ્યારે આપણે એમ કહીએ છીએ કે 1 કરોડથી વધારે લોકો છે એ માઇગ્રેન્ટ છે, એ જે તાકાત છે એ પહેલા મજૂરો સમજે। એક રાજકીય વિંગ બનાવી જેનું નામ છે ભારત આદિવાસી પાર્ટી બાપ, અને બાપની અંદર એવું નક્કી કરવામાં આવ્યું કે ભાઈ આ બધી મુશ્કેલીઓ દૂર કરવા માટે આપણે સ્વતંત્ર નેતૃત્વ જાજમ ત્યાંની જે પ્રજા છે એ પ્રજા નક્કી કરે, અને સ્વતંત્ર નેતૃત્વ એને પ્રજા નક્કી કરે કે આ માણસ અમારો ઉમેદવાર હશે। आप जैसे सचेत लोग हैं जो समाज की बात करते हैं, जो आदिवासी अस्मिता, आदिवासी हक की बात करते हैं, मतलब बोलते हैं, आदिवासी राजनीति की बात करते हैं, लेकिन उस आदिवासी राजनीति में किसान और मजदूर के तमाम सवाल गायब। जो पलायन होता है वो 2 चीज़ों के लिए होता है, जैसे शांति भाव ने कहा। एक तो जब हम कुछ पाना चाहते हैं, कुछ ज़्यादा और ज़्यादा पाना चाहते हैं, तब एक पलायन होता है, एक माइग्रेशन होता है। 2-3 ठिकाने पे हमें वीडियो के माध्यम से पता चला कि अपने लोगों के साथ शोषण अत्याचार हो रहा है, किसी को भाग में से मोल मिलने के बाद भगाया जा रहा है, तो उन लोगों को किस आधार पर ऐसा भगाया जा रहा है। उनकी जब वो आवाज़ उठाते हैं, वो शासन प्रशासन के पास न्याय मांगने जाते हैं, तो उन लोगों को न्याय नहीं मिलता।
नहीं दे रहा है उनको अगर इकट्ठा किया जाए, मैं मोबिलाइजेशन की बात नहीं कर रहा था, मैं पुनर्जीवन की बात कर रहा था, तो उसके लिए चित्त के नजदीक, कॉन्शियस के नजदीक, सबसे ज्यादा नजदीक इंसान के क्या होता है, तो भाषा होती है। समाज का जो अच्छा तबका है वो अच्छा तबका जहाँ तक वो समाज अपने हाथ में नहीं लेता है, वहाँ तक न तो इंडिपेंडेंट लीडरशिप हो सकती है और न तो चेंज का आंदोलन। सच बताऊं तो मैं भी ये गौरव जो होता है सही में 36 के साथ ही रखकर बोलता है कि नहीं मैं आदिवासी हूँ और मैं यहीं का बेटा हूँ, यहीं का टीम किए हूँ और मूल वृक्ष मूल बीज मूल बारिश में ही हूँ। और आदिवासियों के सांस्कृतिक सामाजिक पलायन के बारे में जो चर्चा हुई वो बहुत ही ज़रूरी थी। अगर मैं अंग्रेज़ी में कहूँ तो दिस ट्राइबल सोसाइटी एंड ट्राइबल कल्चर इज़ like almost a continent that is melting away and being wasted. ખેતી ખેડી અને અનાજ ઉગાયું તો અમે અનાજ ખાવા નથી મળતું, અમે ખોદી અને રોડ રસ્તા બનાયા તોય અમારા ગામમાં રસ્તા નથી। અમે કચરો વાળી અને કચરો ઉઠાયો તોય અમારે ગંદકીમાં રહેવાનું। हम बिरसा मुंडा ना बोरिया रे जय जोहार बोलवाना, हम बिरसा मुंडा ना बोरिया रे जय जोहार बोलवाना, बिरसा मुंडा ना बोरिया रे जय जोहार बोलवाना, बिरसा मुंडा ना बोरिया रे जय जोहार बोलवाना। આ મજૂરો એક રીતે એટલે એમના મુદ્દાઓ, એમની પીડાઓ, એમની સાથે થતું શોષણ બી પૂરી રીતે અદૃશ્ય છે। સેન્ટર ફોર લેબર રિસર્ચ એન્ડ એક્શન મારફતે આ મુદ્દાઓને સદૃશ કરવા, સમાજની સામે લાવવા માટે વિવિધ પ્રકારના કામ થાય, એમાંથી આ એક પ્રદર્શની અને પ્રદર્શનીના મુદ્દા સાથે જોડાયેલી સંગોષ્ઠીઓ અને સાંજે એ સાથે જોડાયેલા સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ આ કારણેથી આ પ્રદર્શની આયોજિત થઈ છે। કે મજૂરોની ખરેખર પરિસ્થિતિ કેવી હોય છે, આપણે કલ્પનામાં જ્યારે જીવતા હોઈએ ત્યારે ક્યાંક ને ક્યાંક એ વાસ્તવિકતા સાથે જોડાયેલું હોય છે, તો એવું જ જીવન આદિવાસીઓનું પણ હોય છે। ગુજરાત, મધ્યપ્રદેશ, રાજસ્થાન અને મહારાષ્ટ્રની જે આદિવાસી પટ્ટી છે, જે ઇસ્ટર્ન બેલ્ટ કહીએ છીએ અમે ગુજરાતમાં, અને એની જે મહત્તમ વસ્તી છે એ ગુજરાતમાં કામ કરવા આવે છે, પોતાની રોજીરોટી રળવા આવે છે। આ લોકોના ઇસ્યુ વર્ષોથી જે હતા એને ઉજાગર કરવાનું કામ જે છે સંસ્થાએ કર્યું છે, આ પ્રદર્શન દ્વારા કર્યું છે। दक्षिणी राजस्थान में गन्ना कटाई के जो मजदूर हैं उनके साथ उनको संगठित करने का, उनके हक अधिकार के लिए संघर्षरत है। મજૂર અધિકાર મંચમાં છેલ્લા 12 વર્ષથી કામ કરતા એ અનુભવ્યું છે કે આ ચિત્ર પ્રદર્શનીમાં એમના જે સવાલો છે
અને એમની જે સમસ્યાઓ છે એને ઉજાગર કરવાનો એક બહુ સારો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે. आप जब पढ़ रहे होंगे तब आदिवासी साहित्य का कोई पेपर होगा नहीं होगा. अभी अभी वो तो एक आने लगा है एजुकेशन. तो आप किस तरह से आदिवासियों के बारे में लिखना शुरू किया? બેન સાથે વાત કરતો હતો કે આપણે આગામી અંક આદિલોકનો અંક એ આ સ્થળાંતરિત મજૂરોનો વિશેષાંક કરીએ, એની કવિતાઓ આવે, એના વિશેના લેખો આવે, કેમ કે અમે સપ્તના નહીં હોવાના જીવ છીએ, બીંગ હોવાના જીવ છીએ, અમે આદિવાસી છીએ. हम लोगों ने ये देखा है कि हमारा जो साहित्य, हमारा अपना जो साहित्य है उसमें हमारे प्रवासन के गीत, हमारी कहानियाँ बहुत हैं. उनको प्रवासी साहित्य में कहीं कोई जगह नहीं मिली है और प्रवासन का जो इतिहास है उस इतिहास में भी हम कहीं नहीं दिखते हैं. प्रेगनेंसी में वो झुक के भी वो अपना काम करती और उनके पास ऑलरेडी एक बच्चा है, दूसरा बच्चा है और एक पेट में पल रहा है और इसके ऊपर भी ये उसका वजन लेके जो उसका जो काम है मजदूरी का वो भी कर रही. દુનિયા ભલે સૂતી હોય પણ એક સ્ત્રીએ મર્યાદાની વાટ પર સજાગ રહેવું જ પડે છે. ઘડિયાળની 3-4 બાઈઓ હેડપંપ પાસે બેડા લઈ કોક ઊંઘની વચમાં બેઠું હતું તો કોક ઊભા ઊભા ઊંઘ ઉડાવવાની કોશિશમાં હતું. કે એમને ખૂબ જ વહાલી હતી ખામોશી. મજદૂરોના શોષણ અને મૌત પર ચુપ્પી સાધી પોતે જીવંત છે એવો ભ્રમ પાડતી ખામોશી. તેમને ખૂબ જ વહાલી હતી ખામોશી. कि थके हुए कदमों में भी चलने की जिद है, टूटी हुई राहों में भी जीने की उम्मीद है. हम मजदूर हैं.